प्रायोरिटी कितें तुमची प्रायोरिटी कॉस्मेटीक प्रोटेस्ट कॉस्मेटीक रॅलीज ही नौटंकी हे तुमची प्रायोरिटी आसा की जो आमदार गोयच्या हिस्ट्रीन केन्नाच खंयचोच आमदार रस्त्याचेर आपल्या लोकांक लागूंक न्हिदोंक ना जी पॉलिटिकल पार्टी केन्नाच कॉम्प्रोमायज करिना त्या पार्टीक सपोर्ट दिवपाचे तुम्ही विचार करपाक जाय आमी एवरी टायम बॅक करपाक शकना एवरी टायम तुमच्या कडेन भीक मागपाक शकना आनी आमी डिसायड केल्ले आसा फाल्यां लोक आमच्या वांगडा रावो ना रावो 1 लाख वोटर्स तरी आमच्या वांगडा सध्या आसा आनी आमचे हजारांनी रेव्होल्युशनरीज आमच्या वांगडा आयज तांकां घेवन आमी फायट झगडटले फाल्यां आमकां मतां पडटली ना पडटली आमकां खबर ना आनी दुसरें इम्पॉर्टंट गजाल आयज तुमकां सगळ्यांक एनावन्स करपाक सोदता आमी की रेव्होल्युशनरी गोवन जशे दुसरे विंग्स असता प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे यूथ विंग असता वुमन्स विंग असता SC विंग असता ST विंग असता स्पोर्ट्स विंग असता आनी कसले सोशल मिडिया विंग असता तशेंच आमचो लँड प्रोटेक्शन कमिटीज आमी गोंयभर प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी उबे करतले आनी ते कमिटीज तो जो ग्रूप आसतलो तो थोड्याच दिसांनी लॉन्च करतले आमी तेचो हेल्पलायन नंबर लॉन्च करतले ह्या कमिटीन आमकां जाय की ज्या गांवचे लोक ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक जांकां दिसता आपलो गांव साल्वार करपाक जाय गांव साल्वार जावपाक जाय आमचे गांव देल्लीकारां कडेन वचपाक जायना भायल्या लोकां कडेन वचपाक जायना आमचे जमनी उरपाक जाय तांकां लागून हो प्लॅटफॉर्म फूल ओपन आसतलो हो आरजीचो प्लॅटफॉर्म फक्त आरजीचोच न्हू हो सगळ्या लोकांचो प्लॅटफॉर्म आसतलो जे कोण असले इश्यूज फेस करता ते इश्यूज हे घेवन त्या ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येवपाक शकता ह्या प्लॅटफॉर्मान तुमी जॉयन जावपाक शकता आनी गोंयचे जमनी गोंयचे जे आमचे जागे आहा आमची जमीन आमची वळख जी आसा ही प्रोटेक्ट करपाक तुमी आमकां मदत करपाक शकता हेचे इन डिटेल्स जे बाकीचे हेल्पलायन नंबर आसतले तेचो फ्रेमवर्क कसो आसतलो तेचे ऑर्गनायझेशन कशें आसतलें तेचे मेंबरशीप कशें आसतलें कितें आसतलें तें थोड्या दिसान आमी तुमकां आउट करतले बट ही प्रॉमीस आमी लोकांक प्रॉमीस करता की गोंयची जमीन राखपाक लागून आमी सदांच तयार आसतले सदांच आसले ह्याय फुडें आसतले आनी आमच्या आमदाराक जेन्ना जेन्ना आमच्या क्रांतिकारांची मदत लागतली सान आंद्रे वाचोवपाक सान आंद्रेच्या लोकांक जस्टीस दिवपाक त्या टायमाचेर आमचो प्रत्येक रेव्होल्युशनरी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आमचे रेव्होल्युशनरीज आहा ते सान आंद्रेन येतले आमच्या आमदारा वांगडा रावतले त्याच्या सपोर्टाक रावतले आनी तेची जी फायट आसा ती जिखपाक ताका मदत करतले देव बरें करूं आमचो आनी एक सांगपाक सोदता सगळ्यांक आतां लयराईची जात्रेचे हे व्रत चालू आसा 5 दिसाचे तेका लागून कितलेशेच आमचे रेव्होल्युशनरीज आहा ते धोंड आसात आयज ते हांगा येवपाक पावंक ना थोडे बाबडे तरी येतात मदीं येता वयता कित्याक तांकां कडक व्रत आसता तेंचे उपास आसता तेंचो जाल्यार ह्या लयराई देवीच्या जात्रेच्या 5 दिसान हो जो पयले दीस हो जो प्रोटेस्ट चालू जाल्लो आयज 4थे दीस हो प्रोटेस्ट काबार जाता सो जशें आमी तुमकां सांगलें जे देवी आसा ती देवी ह्या उदकाची एक सिंबॉल तें उदक हो कळस दवरता आमी देवीचो तशें ती सातेरी माता आसा ही जमीन आनी तशें बाकीचे जे आमचे सगळ्या रिलिजनाचे जे देव आसात हे देवांचो गायडींग फोर्स ह्या देवांची पावर घेवन ह्या देवांचो आशिर्वाद घेवन हो प्रोटेस्ट आयज सक्सेसफूल जाल्लो आसा आनी कितलेशेच गोंयकार जे हांगा येवन आमकां उर्बा दिवन गेले आमकां मोटिवेट करून गेले कितलेशेच आमच्या वांगडा हांगा रावले थोड्यांनी आमकां वळखत ना आमी तांकां वळखत ना केन्ना मेळपूच ना पूण 4-4 5-5 वर हांगा बसोन आमच्या वांगडा गजाली मारून आमच्या वांगडा टायम स्पेंड करून ते गेले आनी ते सगळ्यांक आमी थँक्यू म्हणटा जे कोणे सोशल मिडियाचेर आमकां सपोर्ट दिला आमकां मोटिवेट केला आमकां ब्लेसिंग्स दिला जे कोणे आमकां लागून रोजार केला मागणे केला प्रेयर्स केला ते सगळे देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट जे ऑफिसर्स डिपार्टमेंटांनी आसात पूण तेंचे काळीज रडटा हे पळोवन गोंयची वाट लागता म्हणून जे आमकां मेसेज करतात थोडे आमकां सपोर्ट करतात इन्फॉर्मेशन दितात ते सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमचे उपकार आमचेर सदांच आसतले कित्याक आयज तुमी तुमच्या जॉबाची रिस्क घेता फाल्यां तुमकां आमच्या वांगडा कोण पळोवपाक शकता तुमकां आमचे मेसेजीस ट्रेस जावपाचे खूब गजाली जावपाची हांव सरकार खंयच्या लेवलाचेर पावता तरी रिस्क घेवन तुमी आमकां मदत करता हांगा आतां कंटिन्युअस 3 दीस जाले हांगा पुलीस आसले कंटिन्युअस पुलीस हांगा डे नायट हांगा पुलीस जाल्ले 3 स्टाफ हांगा कंटिन्युअस जाल्ले आमी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा तेंच्यांनी आमकां कसलो त्रास दिवंक ना आनी आमी तांकां कसलो त्रास दिवंक ना पुलीस डिपार्टमेंटाक सगळ्यांक खबर आहा वेन इट कम्स टू आरजीचो जेन्ना प्रोटेस्ट आसता आयज इतले भुरगे जमला पण हांगा 3 पुलीस आहा कित्याक आसा फक्त 3 पुलीस कित्याक तांकां खबर आहा की हांगा वायलन्स जावपाचो ना आरजीचे भुरगे
मस्ती करपाचें ना, हांगा नौटंकी करपाचें ना. नौटंकी करपी पार्टी डिफरंट उदा. मागीर गळ्यात ते काने घालना, तकलेर सिलिंडर घेना, पुलिसाच्या बसीन व्हरोन उखलून आपट. हे नौटंकी करपी पार्टी डिफरंट आहा. आनी ते नौटंकी करता तेन्ना पुलिसांचे 2 बसी थंय जाय पडटा. कित्याक जो मेरेन तांकां पुलिसाच्या गाडयेन व्हरोन आपटिना व्हरोन तो मेरेन तेंचो प्रोटेस्ट कोन्न जाय. असले आर्जी करिना म्हणून पुलिसांकूय खबर आसा. ते दीस आमकां केटीचेर जेन्ना आडयले, आमी थंय धक्काबुक्की करून नाटकां करून आमी भितर वचपाक शकताले, ड्रामा करपाक शकताले. पुलिसांक धुकल, हे धुकल, ते धुकल, जशें ते बॅरिकेड्स लायल्ले आतां धुकलता पळय, बेश्टेच धुकलता, बेश्टेच आरे वचोंक जाय जाल्यार कसोय वचूं येता. आमी मस्ती करूंक ना, तांकां नाका मरे येवपाचें. आमी भितर वचोंक ना, आमी हांगा बसले. आनी फायनली ह्याच डिपार्टमेंटाच्या एका भुरग्याक, एका स्टाफाक ती ऑर्डर हाडून आमच्या आमदाराच्या हांगा पांया कडेन दिवची पडली. आमी सांगलेले आमच्या पांया कडेन हाडटले म्हणून, ह्या विश्वजिताक आमच्या पांया कडेन हाडटले. आनी त्याच्या डिपार्टमेंटाच्या स्टाफाक ही ऑर्डर आपल्या ऑफिसात टायप करून थंय सायन मारून, थंय स्टॅम्प मारून आमच्या आमदाराच्या पांया कडेन हाडची पडली. आनी आमच्या आमदाराच्या पांया कडेन जे कोण आमच्या आमदाराक डिसरिस्पेक्ट करता ह्या असेंब्लीन, तांकां सगळ्यांक त्याच्या पांया कडेन आमी हाडटले. हो आमचो आमदार. एकटो समजो नाका. ह्या फावटी तो एकटो आसा असेंब्लीन, फुडल्या फावट नासतलो. ह्या फावटी तुमची मस्ती असेंब्लीन करता तेजी भायर आमी तुमची जिरयतले. रोहन खंवटेची जिरयल्ली आसा. नेक्स्ट हो माविन गुदिनो, जो पंचायती सगळे करप्ट करून दवरलेले आसा. पंचायतीच्या नांवाचेर धंदो टाटलेलो आसा, आपली फॅक्टरी केल्ली आसा. जो टॅक्सीकारांक जसो त्रास करता तसो प्रत्येक गोंयकाराक आयज काबार करपाचें षडयंत्र माविन गुदिनो करता, जेणे सगळ्या मायग्रंटांक हाडून आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी विकलेली आहा. हेकाय आमी पांया कडेन हाडटले. हे बॅटल सोंपोंक ना. अजून 21 म्हयने आसा इलेक्शनाक. ह्या 21 म्हयन्यात जो तांडव जातलो, जे रेव्होल्युशन रिलोड जातले, ते फेस करपाक ह्या सरकारा कडेन जावपाचें ना. आमी चॅलेंज करता हे सगळ्यांक. तुमकां जर जाता तुमी फेस करा. आमी भुरगे, आमकां भुरगे म्हणून तुमी जाय ते म्हणा, भुरगे म्हणा, बी टीम म्हणा, सी टीम म्हणा, कितेंय म्हणा, आमी फाटीं रावपाचें ना. आमी आयज एकटे आमच्या भुरग्याक, जे आमचो जो वांगडी आसा ताका खूब मिस केलो, तो म्हटल्यार आमचो विश्वेश नायक, जो स्टार्टिंगच्यान रेव्होल्युशनाक फक्त तो आयज हांगा ना. बिकॉज तो जात्रेक, शिरगांवच्या जात्रेक धोंड आसता आनी ताका हांगा येवपाक मेळोंक ना. आनी आमी खरोच विश्वेशाक मिस केलो. कित्याक एवरी सिंगल जी आमचो स्टेप आसा ना, जर्नी आसा, वायट दीस आसूं नाल्यार बरे दीस, मॅक्झिमम वायट टायमाचेर हो भुरगो आमच्या वांगडा रावला, सदांच रावला आनी ह्याय फुडें रावतलो. सो वी मिस यू विश्वेश. आनी बाकीचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा, जे हांगा धोंड आसतना पावोंक मेळना, तुमकांय आमी खूब मिस केले. बट अशें खूब आनी आंदोलनां जातली जितून तुमकां वांटेकार जावपाक तुमकां एक संदी मेळटली तुमकां. आनी आयज हिस्ट्री जाल्ली आहा. आयज प्रत्येक गोंयचो मनीस, गोंयकार उलयता की असलो आमदार आमी पळोवंक ना. आनी आमकां जाय जेन्ना 5 वर्सां कंप्लीट जातली, लोकांनी एकूच शब्द उलयल्लो, फाल्यां तो निवडून येतलो ना, आमचे कोण येतले ना आमकां खबर ना. बट लोकांनी उलयल्ले की विरेशा असलो आमदार आमी आमच्या लायफान पळोवंक ना. आनी असलो आमदार केन्ना मागता अजय कडेन की तेणे ब्रीफ करचें. कित्याक आमी खुबशे गजाली करता, चडशे हांव आनी विरेश हांगा उलयता, पूण बॅकग्रावंडान आमचे मॅक्झिमम काम आसतलें, आमचे लेटर ड्राफ्टींग आसतलें, आमकां लिगल एडवायस आसतलें, भरपूरशें काम हो आमचो कंपनी सेक्रेटरी CS जो अजय खोलकर आसा, आमचो पार्टी ट्रेजरर आहा, तो करता. मागता अजय कडेन की तेणे ब्रीफ करचें मिडियाक. जो प्रोटेस्ट आमचो जो चालू जाल्लो आनी एका निमिशान बरी टॅगलायन दिल्ली, तो सदांच आमच्या वांगडा आसतलो की आमदार फुटपाथर म्हणून. तेतून फुडें व्हरपाक आयज आमचो आमदार फुटपाथर आसा. आयज आमचो आमदार फुटपाथर आसा. फाल्यां हे दिल्लीकार गोंयच्या भायर आसतले. सो सांगपाचें म्हळ्यार ते लिगल प्रोसेस सांगता तुमी पयलीं आमी फेस कितें केलें हांगसर मेले म्हणल्यार मच्छरां खूब आसली. ते आनी भुरग्यांनी ते त्रास घेतले भरपूर. कित्याक हो जोर आहा तो सिवेजीचो आनी मलेरिया इन्फेक्टेड जोर आहा हो. आमी फाटल्यान माड पळयता थंयसर ते आडसर आसली, सुकलेले नाले, तेवूय आमच्या भुरग्यांचेर पडले. आनी म्हणून कितलेशे मिटिंगां भोंवताले तेवूय त्रास घेतले. तो त्रास घेवपाक आमी पयलीं जेन्ना आमी प्लॅन केलो प्रोटेस्ट, हे चिंतून नासलें की इतले आमकां त्रास जातले आनी इतले आमकां कितें डिफिकल्टीज फेस जातले. एक मनान निश्चय आसलो की जे आमदाराक जे पुलिसांनी नाजाल्यार जे गव्हर्मेंट
डिपार्टमेंटान ताका भितर घेवना सायड केले सिच्युएशन सायड केले की लॉ ऑर्डर जातलो आमदार वयतलो आनी नाल्यार आमचे भुरगे वयतले कितें तरी करतले थंयसर लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन करतले म्हणून तुका आमी भितर एंट्री दिना म्हणून आमी डिसायड केलें की तुका जर आमदाराक जर इन्सल्ट करता आमदाराक जर भितर येना जाल्यार तेंच्या डिपार्टमेंटाक तेजे पांय सोर्स तेन्ना पण ते येयना सकयल येयना तेन्ना पण आमी प्रोटेस्ट कॉल आउट करची ना नाजाल्यार आमचे जे डिमांड्स आहा ते फुलफील जावसर आमी करची ना हितून सगळें जालें कितें तेन्ना आमी सेकंड दिसा आमकां एक एनवायरमेंट क्लियरन्स डिपार्टमेंटची हातीची एक स्टॉप नोटीस मेळ्ळी एका प्रोजेक्टाची आनी ते जाता की ते दुसरें डिपार्टमेंट आहा ते डिसिप्लीन एक ऑर्डर काडली की एनवायरमेंट क्लियरन्स ना म्हणून आमी तो प्रोजेक्ट स्टॉप करता म्हणून मागीर काल आमकां 7:30 एक आनेक नोटीस पावली की तो आनेक प्रोजेक्ट आहा तेका आमी स्टॉप करता म्हणून सो हे स्टॉप नोटीसी जेन्ना काडच्यो पडल्यो ह्यो एक्चुअली एक सेल्फ एक्सपोज करता जे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आपल्याकूच आनी बाकीचे डिपार्टमेंट की इतले दीस हे एनवायरमेंट क्लियरन्स नासतना कशें इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट चालू जालो हो आमकां विश्वासूच बसता आनी जेन्ना आमी बाकीच्या डिपार्टमेंटान गेले सरप्रायझिंगली इन्सिडंट जालो की काल आमी सांगपाक की बाकीचे डिपार्टमेंटूच न्हू ते सगळ्यात व्हडले डिपार्टमेंट लागता ते पंचायतीन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्ले आसता पंचायत फाल्यां तांकां रोकोपती सर्टिफिकेट दितले हावज नंबर दितले आनी कितें कितें दितले तांकां डायरेक्ट करपाक जाय आसता सायमल्टेनियसली आमी आमचे भुरगे आमी थंयसर गेल्ले आनी सरपंचान पयलीं सांगलें की आमी जेन्ना सरपंचाक मेळ्ळे की सेक्रेटरीक मेळ्ळे म्हणलें की अशें तुजें पावर आहा की डीसीपी डिपार्टमेंटान आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान ऑलरेडी स्टॉप नोटीस काडल्या तुमी कित्याक काडिना कित्याक एवरी टायम पंचायत कितें म्हणटा की आमकां वयरसून ऑर्डर येयला म्हणजे डीसीपीसून ऑर्डर येयला तर डीसीपी जेन्ना कितें दाखयत काय ना कितें इलिगल आमकां प्रूफ मेळटा आमी करतले तांकां सांगलें आमकां 64(1) तुका काडूंक मेळटा आमी 66 सेक्शन 66 ते सांगलें पण सरपंचान आमकां पयलीं सेक्रेटरी ऑफ शॉपिंग पयलीं म्हणटा तुमी कोण काय विचारलें तुमी कितले जाण येयला हो क्वेश्चन केलो मागीर जेन्ना आमी सरपंचा कडेन गेलो तूंच मरे तो मनीस तुवें म्हाका अब्यूज केल्लो अशें म्हाका आमकां इन्सल्ट केलो सो जेन्ना तेंच्या मनान विचार तेंचो अशेंच आसा की ते दिल्लीकार नाजाल्यार ते बिल्डर्स आहा तेंच्या फेवरान तेंचे सगळे डिसिजन जाता सो म्हाका दिसना कित्याक जी पंचायत नाजाल्यार ते सेक्रेटरी आहा की हांकां स्टॉप नोटीस काडटली कित्याक ताकाच लागून ती काडची ना तेंचेर विश्वास ना आमी डीओपीन गेले डीओपीन तांकां सांगलें की आयज हॉलिडे आहा की फाल्यां तांकां ती मेमोरंडम काडटली आनी कितें ऑर्डर काडपाचें काडटली मात सांगूंक सोदता की असलो आमदार जसो मनोजान सांगला की असलो आमदार आमी तरी पळोवंक ना की आनी आमकांय खूब मॅसेजीस येता की आमदार आमचे इच्छा पडटा की तेजी हेल्थूय आमकांय थोडो प्रेशर येयलो की तेजी हेल्थ प्रॉब्लम आहा ते कशें जातलें की हेच्या पयलीं तो मातसो तेणी कॅर घेतलेली की आपली हेल्थ सारकी ना म्हणून तो एडमिटूय आसलो मातसो सो आमी ते डिफिकल्टीज फेस करता कशें करपाक एक इंटेंट जालें की इतली लज केल्या डिपार्टमेंटान आनी हे विश्वजीत एसेंब्लीनी तो लज करता आनी डिपार्टमेंट भायरूय करता सो ताका हो धडो शिकोवंकूच जाय आमी परत हांव तो डायलॉग परत मारता आनी त्या नेटान आमी हे बंद करया की आमदार फुटपाथार आयज आमचो आमदार फुटपाथार आनी फाल्यां हे दिल्लीकार गोंयचे बाय देव बरें गोंयकाराचो आमदार 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 गोंयकाराचो आमदार